नमस्कार जय जगन्नाथ पिला माने। तो आज क्लास रे आम गणित खेल बहिर पाठ नंबर 16 को आलोचना करवा। पाठ नंबर 16 हूँ 12 मासर नाम आम जाना। जमीक आमर 12 मास अच्छी इंग्राजी रे 12टी मास अच्छी और ओडिया आम ओडिया मानकर 12 मास अच्छी। तापर 6टी ऋतु अच्छी। ताहले आम बर्तमान जाना जे कहल देखी पिला माने आम इंग्राजी रे 12टी मासर नाम कौन कहीपर तुम कमेंट सेक्शन लिख। तापर ओडिया रे 12टी नामर नाम कमेंट सेक्शन जानवा। आम तो आगू को पढ़ी पढ़ी गले जाना। ता पूर्व ये विषय स्टार्ट होची वीडियो को पॉज कर कमेंट आगे लिख। तापर तो आम आगू आगू पढ़ी जा देखिए तुम जहाँ लिखिछ से ठीक अच्छे ना भूल अच्छे बुझिपार ना। देखिए चलो बर्तमान ये आम ये गपटी को पढ़ा। देख ये चित्र को लक्ष्य कर। ये चित्र तुम कौन देखुच? ये चित्र तुम देखुच जे किसी लोक ये खबर कागज पढ़ुंट। ट्रेन गाड़ी पछरे अच्छी एटा हूँ भुवनेश्वर रेल स्टेशन है। लोक मैंने काउंटर टिकेट काटुंट। आउ देख बापा माँ आउ पिला सहित गोटा कौटी बुलिया जाऊँच। तो चलो देखा गपटी पढ़ले आम जापर कौन घटना घटी। दशहरा छुट्टी होता है दशहरा छुट्टी होता है। सोनाली शेखर बापा माँ सांगे दिल्ली बुली बाहर कौटी जाऊँच बुली ना दिल्ली बाहरी बुलिले। से मैंने रविवार सका भुवनेश्वर रेल स्टेशन रेलगाड़ी चढ़ले। कौ दिन बाहर रविवार दिन से रेल स्टेशन रेल चढ़ले। रविवार दिन सारा रेलगाड़ी चलला। रविवार दिन टोटालटा पूरा रेलगाड़ी चलला चलला दिल्ली पर्यंत जावाई। केते जन जिनिस बिक्री केते केते कौन जिनिस बिक्री आसुता रेलगाड़ी तुम के बसी देख लक्ष्य कर ता भितर बहुत प्रकार जिनस बिक्री होता है। केतबले किए चटपट आनथो किए आइसक्रीम आनथो किए सिंगड़ा आनथो किए बरा आनथो ये सब विभिन्न प्रकार जिनस बिक्री होता है। केते कौन जिनिस बिक्री आसुता है। बापा थर को थर आइसक्रीम भजा बुट बादाम आदि किणीदे। समस्ते खियापिया ता भितर कले। से मैंने गाड़ी रे बहुत मजा कले बहुत मजा कले। ये नुआ जगह चाहते बुलायापी ता भितर पुणी भजा बुट खाऊँ आइसक्रीम खाऊँ बहुत मजा लगुच। सोमवार दिन जाकि संध्यारे से कौटी पहुँचले। सोमवार दिन जाकि संध्यारे जाकि दिल्ली रे पहुँचले है। राति सारा चलला पूरा रेलगाड़ी रविवार। तापर सोमवार दिन संध्यारे जाकि पहुँचले कौटी दिल्ली रे पहुँचले। सेठारे रहिले जाए कौटी ना मामू घर जाकि रहिले। 3 दिन बुलाबुली करी शुक्रवार दिन दिल्ली बाहरी शनिवार दिन आसी घरे पहुँचले। बुझिपारे ताले रविवार दिन से गाड़ी चढ़ले। सोमवार दिन जाकि पहुँचले पुणी 3 दिन बुलिले। ताने केते दिन बुलिले कौ दिन बुलिले मंगल बुध गुरुवार दिन से कौन कले ये 3 बार दिन बुलिले। तापर सोटू 3 दिन बुलाबुली करी शुक्रवार दिन दिल्ली बाहर। शुक्रवार दिन बाहर दिल्ली। शुक्रवार दिन बाहरी आसी पहुँचले केबे ना शनिवार दिन बाहर आसिक घरे पहुँचले। बुझिपारे ताहले आम ये गपरू कौन कौन जानिले ना आम 7टी बारर नाम जानीगले। जमीक रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्र शनि ये आम कौन कले 7टी बारर नाम को जानीगले। बुझिपारे पिला माने। ताहले एबे कुह ये प्रश्नर तुम उत्तर दे पारछ ना बर्तमान आम देखा। देख प्रथम प्रश्न अच्छी सोनाली और शेखर केउ दिन रेलगाड़ी चढ़ले। केउ दिन रेलगाड़ी चढ़ले ना रविवार दिन रेलगाड़ी चढ़ले। रेलगाड़ी पूरा रविवार टोटाल चलला जाकि सोमवार संध्यार जाकि दिल्ली पहुँचला। केउ दिन से दिल्ली पहुँचले ना सोमवार दिन संध्यार जाकि दिल्ली पहुँचले। केउ केउ दिन से दिल्ली बुलिले। तापर मंगल सोमवार तो संध्यार जाए पहुँचला और संध्यार बुली पार कि मंगलवार बुधवार गुरुवार ये 3 दिन कौन कले ना दिल्ली जाकि बुलाबुली कले। तापर केउ दिन से दिल्ली बाहर। शुक्रवार दिन दिल्ली बाहर शनिवार आसी घरे पहुँचले। केउ दिन घरे पहुँचले ना शनिवार दिन आसी घरे पहुँचले। ताले तुम यही जो गपर तुम 7टी बार नाम मन रहा ना मन रहा। प्रथम अच्छी रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार। बुझिपारे मन रहीगला। तापर आम नेक्स्ट देखा। आस खाली घरे सप्ताहर बार गुड़िकर नाम क्रम तुम लिखिपर ना लिखिपारे यहाँ मत कमेंट लिखिक जनइब। तापर कौच आस तल प्रश्न गुड़िकर उत्तर लिखा। मंगलवार पर केउ बार पड़े ये जितक प्रश्न अच्छे आर उत्तर तुम्हें मैंने लिख। आगे प्रथम क्रम लिखि सारा प्रथम लिख रविवार सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि ये लिखि सारा ये जितक प्रश्न अच्छे तुम ताकू है जो भी न कर मत कमेंट सेक्शन में जनइब। तापर देख तापर कौच द्वितीय श्रेणी में ये सब पीरियड टी कौ दिन कौन कौन सब पढ़ा ये गोटा पीरियड जमीक सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार पटे बाम पटे लिखाला नील कलम ऊपर हलदिया पीरियड सब लिखाला। प्रथम पीरियड रे कौन पढ़ा द्वितीय कौन पढ़ा तृतीय पीरियड रे कौन पढ़ा
है चतुर्थ पीरियड रे कौन पढ़ाब ये सब लिखा जाइए जमीक सोमवार दिन मुझे आलोचना करी प्रथम पीरियड रे भाषा पढ़ाब द्वितीय पीरियड रे गणित पढ़ाब तृतीय पीरियड रे चित्रांकन पढ़ाब चतुर्थ पीरियड रे परिवेश पाठ पढ़ाब पंचम पीरियड रे भाषा पढ़ाब षष्ठ पीरियड रे खेल पढ़ाब है खेल खेला खेली पिला माने करेंगे ये तुम कौन हो गोटा कार्यसूची रोचे पढ़ार सूची रोचे है तो प्रश्न देखिए देखिए प्रश्न कौन कौन रुटीन को देखी तल कोठर उत्तर लिख जमीक प्रथम कौन चित्रांकन क्यों क्यों बार में पढ़ा जाऊँगी देख देख चित्रा मुझे गोटे कहीदेवी तुम से हिसाब से बुझीदेव है देख चित्रांकन आम कौ बार अच्छी सोमवार दिन अच्छी मंगलवार दिन अच्छी सोमवार दिन तृतीय पीरियड रे अच्छी आउ के अच्छे देख चित्रांकन आउ चित्रांकन नाही कौटी है ताले सोमवार दिन तृतीय पीरियड रे चित्रांकन अच्छे बुझिपार बुझिपारनी तापर कहल बगीचा काम क्यों क्यों बार में पढ़ा जाऊँगी बगीचा काम को देख कौ दिन अच्छी बगीचा काम शनिवार दिन षष्ठ पीरियड अच्छी तापर बुधवार दिन षष्ठ पीरियड अच्छी गुरुवार दिन षष्ठ पीरियड अच्छी ताले तीन पीरियड अच्छी कौन आमर बगीचा काम बुझिपार ना बुझिपारनी ये जो ऊपर कोठर की देखी ये जो तल कोठर उत्तर दब बुझिपार बुझिपारनी पिला माने कह मत है तुम श्रेणी रू तापर देख तुम श्रेणी रुटीन संग्रह कर ताहाकू देखी तल प्रश्नर उत्तर लिख ताले एटा तो आम बही देखिले ये रुटीन टा तैयारी आम आम निज स्कूल रे निजर सब रुटीन थी ना नथिबो तुम मान रुटीन थी तो से रुटीन के देखिक ये प्रश्न गुड़िकर उत्तर देव जमीक प्रथम प्रश्न मुझे पढ़ुଛି तुम क्यों क्यों दिन रुटीन रे खेल पीरियड अच्छी तुम अलग अलग खेल पीरियड थी तुम कौन कर लिख तापर द्वितीय प्रश्न अच्छी रुटीन रे नाच गीत पीरियड अच्छी कि ना नाच गीत तुम पीरियड सार न रखि थे तुम अधिका चगला हो से न रखिपारती तो सेटा तुम मेंशन कर तापर कौच कौच रुटीन में क्यों क्यों दिन चित्रांकन करने को कहुई जमीक आम जो ऊपर जो देखिले पीरियड देखिले सोमवार दिन केवल चित्रांकन अच्छी ताले तुमर अलग हो पारे अलग दिन थाईपे चित्रांकन तो से हिसाब से कौन कर ये जो प्रश्न गुड़िकर उत्तर लिख बुझिपारनी तो बर्तमान ये आम जाना 12 मासर नाम है 12 मासर नाम केमी जाना प्रथम गोटे आम स्टोरी आकार टी बुझीदे तापर आम गोटे गोटे नाम जाना है देख वर्षक 12 मास जाक निज निज मध्य कथबार्ता होते से कथबार्ता होते कौन आम पढ़ले जापर से निज निज विषय कहते प्रथम हूँ जनवरी मास कौन कहला मु हूँ इंग्राजी वर्षर प्रथम मास आम ये प्रथम इंग्राजी मास जाना तापर ओडिया आम 12 मास नाम जाना प्रथम देख जनवरी मास कौन कौच ना मु हूँ इंग्राजी वर्षर प्रथम मास मु आसिले 31 दिन पर्यंत रहे ताले देख जनवरी मास ताले केते हो गला 31 होगा किए ना जनवरी मास बुझिपार बुझिपारनी जनवरी है 31 मास मन रखिए भल भाव प्रश्नर उत्तर आम दवा शेष यही मसरे 1 तारिख लोके नुआ वर्ष पालती तार जनवरी मास 1 तारिख को लोक मैंने कौन पालन करती ना नुआ वर्ष बोली पालन करती तापर भी जनवरी मासरे साधारणतंत्र दिवस पड़ता है जनवरी 26 रे ताले आम जनवरी मास आम 3टा जिन जानले गोटे हूँ 31 मसीहा तापर यही वर्ष जो यही मासर प्रथम दिन को आम नुआ वर्ष रूपे पालन करतापर जनवरी 26 के आम साधारणतंत्र दिवस पालन होता है 3टा जिन जान यहाँ हूँ जनवरी मास तापर जनवरी मास पर आसो फेब्रुआरी मास कौन कौच देख कौच मु वर्षर द्वितीय मास ये हूँ वर्षर द्वितीय मास है जनवरी पर मु आसे मु 28 दिनिया मुझे केते दिनिया ना 28 दिनिया है ये कथा किए कौच ना फेब्रुआरी कौच मुझे वर्षर द्वितीय मास मु 28 दिनिया 4 वर्षर थरे मोर आयुष 1 दिन बढ़ी थाए माने 29 दिन हो जाए कहीं अधि वर्ष पड़ी थाए बुझिपार बुझिपार ताहले मु वर्षर सबुठार छोट मास बुझिपार बुझिपारनी फेब्रुआरी मास आम कौन जानले ये हूँ वर्षर ये हूँ द्वितीय मास 28 दिनिया गोटे दिन बढ़ी थाए 4 वर्ष थरे गोटे दिन बढ़ माने आयुष बढ़ी 29 दिन हो सहित ये हूँ वर्षर सबुठार छोट मास क्लीयर हो गला ये तापर देखा तृतीय मास हूँ मार्च मास कौन कौच मार्च मास कौच जनवरी पर मु 31 दिनिया मु वर्षर तृतीय मास किए हूँ ना मार्च हूँ केते ना 31 दिनिया बुझिपारनी तापर अप्रैल मार्च पर एप्रिल आसला अप्रैल कौन कौच मार्च मास पर मु आसी थाए
ମୁଁ ହେଉଛି 30 ଦିନ ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। ମୁଁ ଆସିଲେ ଅଧିକା ଖରା ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଅପ୍ରିଲ ମାସରେ ଜାଣିଛ କେଉଁ ଭଳିଆ ଖରା, ଅପ୍ରିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେ ଚାଲିଛି, ମେରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଖରା। ତାହେଲେ ଅପ୍ରିଲ ମାସ ହେଉଛି କେତେ ନା 30 ଦିନ ହେଲା। ଅପ୍ରିଲ ମାସ ହେଉଛି 30 ଦିନ ହେଲା। ଏଠି ଖରା ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମେ ମାସରେ କଡ଼ା ଖରା ହେଇଥାଏ, ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଇଥାଏ। ବର୍ଷର ପଞ୍ଚମ ମାସ ହେଉଛି ମୁଁ ହେଉଛି ମେ ମାସ କହୁଛି। ମୁଁ 31 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହେ। ଏହି ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଏତେ ଜୋର ଖରା ହେଇଥାଏ, ଯେମିତି ତୁମର ଏବେ ଛୁଟି ଦିଆହେଇଛି, ତ ମେ ମାସରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଛୁଟି ଦିଆହେଇଥାଏ ହେଲା। ମେ ମାସ ହେଉଛି 31 ଦିନିଆ। ବୁଝିପାରିଲନି? ତାପରେ ଜୁନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣ। କହୁଛି ମୁଁ 30 ଦିନ ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। ମୁଁ ବର୍ଷର ଷଷ୍ଠ ମାସ କିଏ ନା ଜୁନ୍ ହେଉଛି ଷଷ୍ଠ ମାସ। ଇଏ ମଧ୍ୟ 30 ଦିନିଆ ହେଇଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୁନ୍ ମାସ କ'ଣ ଆଣିଥାଏ ନା ରଜ ଆଣିଥାଏ। ତାହେଲେ ଜୁନ୍ ମାସ କ'ଣ ଆଣିଥାଏ? ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଜ ଆଣିଥାଏ। ରଜରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଦୋଳି ଖେଳିଥାନ୍ତି, ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇଥାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ଜୁଲାଇ ହେଉଛି 31 ମାସ। ଜୁଲାଇ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ। ଜୁଲାଇ କହୁଛି ବର୍ଷର ସପ୍ତମ ମାସ କହିଲେ ମୋତେ ବୁଝାଏ। ବର୍ଷର 7 ନମ୍ବର ମାସ ହେଉଛି ଜୁଲାଇ। ମୁଁ 31 ଦିନିଆ। ମୁଁ ଆସିଲେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଜୁଲାଇ ମାସ ଆସିବ ମାନେ ରଜ ପରେ ବର୍ଷା ଟିକେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଚାଷୀମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ହଳ କରି ବିଲରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲନି? ତାପରେ ଜୁଲାଇ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଅଗଷ୍ଟ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜୁଲାଇ ମାସ ପରି 31 ଦିନିଆ। ତାହେଲେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ନା 31 ଦିନିଆ। ବୁଝିପାରିଲନି ପିଲାମାନେ? ଜୁଲାଇ ଆଉ ଅଗଷ୍ଟ ଏଇ 2 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି 31 ଦିନିଆ। ଏହି ମାସରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାହେଲେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପଡ଼ିଥାଏ। ମନେ ରଖିବାକୁ ସବୁ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଶେଷରେ। ତାପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ କହୁଛି ମୁଁ ଗୋଟିଏ 30 ଦିନିଆ ମାସ, ବର୍ଷର 9ମ ମାସ। ଏହି ମାସରେ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଗୁରୁ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ ନା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଗୁରୁ ଦିବସ। ବୁଝିପାରିଲନି? ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ଆସିବ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ। ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମର 31 ଦିନିଆ ମାସ। ମୁଁ 31 ଦିନ ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। ଅକ୍ଟୋବର ମାସ କହୁଛି ମୁଁ ହେଉଛି ବର୍ଷର 10 ନମ୍ବର ମାସ, ମାନେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ। ମୁଁ 31 ଦିନ ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। ତାପରେ ଆସୁଛି ନଭେମ୍ବର ମାସ। ନଭେମ୍ବର କହୁଛି ମୁଁ ହେଉଛି 30 ଦିନିଆ। ନଭେମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି? ମୁଁ ହେଉଛି 30 ଦିନିଆ। ଏହି ମାସରେ ଶିଶୁ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ କ'ଣ କରାଯାଏ? ଶିଶୁ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଗୁରୁ ଦିବସ କେଉଁ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ ନା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଗୁରୁ ଦିବସ, ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଶିଶୁ ଦିବସ। ଆକୁ ମନେ ରଖିବ ଭଲ ଭାବରେ। ତାପରେ ଆସିବ ଡିସେମ୍ବର ମାସ, ମାନେ ବର୍ଷର ଶେଷ ମାସ। ମୁଁ 31 ଦିନ ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। ଡିସେମ୍ବର ମାସ ହେଉଛି କେତେ ନା 31 ଦିନିଆ। ଡିସେମ୍ବର ମାସ ହେଉଛି 31 ଦିନିଆ ହେଲା। ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଲେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଯେତେବେଳେ ବିଦାୟ ନେବ, ଗୋଟିଏ ମାସ କ'ଣ ହେବ ନା ପୁରା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୁରା ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲନି? ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଆମର ଜାନୁଆରୀ, ତାପରେ ଫେବୃଆରୀ, ତାପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏପ୍ରିଲ, ମେ, ଜୁନ୍, ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ହେଲା 12ଟି ମାସ। 12ଟି ମାସରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ଯେଉଁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ସବୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଆମର ଛୁଟି ଦିନ ପଡ଼ିଥାଏ ହେଲା। ଆକୁ ସବୁ ଏଠି ଆମେ ତଳ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେମିତି ଦେଖ, ବର୍ଷର 12ଟି ଯାକ ମାସ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଜାଣିପାରିଲ ତ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ? ତାହେଲେ ଏବେ ତଳ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଉତ୍ତର ଗୋଟା ଦିଅ, ଦେଖିବା କେତେ ତୁମେ ମନ ରଖିଛ। କ'ଣ କହୁଛି? କେଉଁ ମାସଟି ଇଂରାଜୀ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସ ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ ମାସ। ଜାନୁଆରୀ କ'ଣ କହୁଥିଲା? କହିଲା ମୁଁ ବର୍ଷର ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ମାସ, ମୁଁ 31 ଦିନ ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। ଏହି ମାସରେ କ'ଣ ଜାନୁଆରୀ 26 ମାନେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପଡ଼ିଥାଏ। ମନେ ରହିଲା ନାହିଁ? ତାପରେ କହୁଛି କେଉଁ ମାସଟି ଇଂରାଜୀ ବର୍ଷର ଶେଷ ମାସ? ଡିସେମ୍ବର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିଲେ ଡିସେମ୍ବର ହେଉଛି କେତେ ନା ଶେଷ ମାସ। ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଦେଖ କହୁଛି ମୁଁ ବର୍ଷର ଶେଷ ମାସ, ମୁଁ 31 ଦିନ ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଲେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ଡିସେମ୍ବର ମାସ ହେଉଛି 31 ଦିନ। ସେ ଯେତେବେଳେ ସରିଯିବ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ସେ ହେଉଛି ଶେଷ ମାସ ହେଲା। ତାପରେ କହୁଛି କେଉଁ ମାସ ଗୁଡ଼ିକ 31 ଦିନିଆ? ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ ମାସ, ତାପରେ ଆସିବ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ, ତାପରେ ଆସିବ ମେ ମାସ, ତାପରେ ଜୁଲାଇ, ତାପରେ ଅଗଷ୍ଟ, ତାପରେ ଅକ୍ଟୋବର, ତାହେଲେ ଡିସେମ୍ବର। ତାହେଲେ 31 ମାସ କେତେଟା ହେଲା? 1 2 3 4 5 6 7ଟି ହେଇଗଲା 31 ମାସ। ବୁଝିପାରିଲନି? ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଜାନୁଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ,
मे जुलाई अगस्ट अक्टोबर डिसेम्बर बुझीपारे ना पिलाने ये होचंती सब कौन ना 31 मास ताले केउ केउ मास गुड़िक 30 दिनिया प्रथम आमर पड़ेगा केतोटी 7टी मास पड़ेगा 31 दिनिया तापर 28 दिनिया गोटे मास पड़े 7 एक 8 आउ रहा 4टी मास किए अप्रैल मास जून मास सेप्टेम्बर मास नवेम्बर मास होचंती 30 दिनिया आउ थे कहूँ भल मन भाव शुण प्रथम है अप्रैल मास तापर जून मास सेप्टेम्बर नवेम्बर सेप्टेम्बर मासरे गुरु दिवस पड़ी था नवेम्बर मासरे शिशु दिवस पड़ी था जून मासरे रज पर्व पड़ी था अप्रैल मासरे प्रबल खरा होता है मे मासरे खरा छुट्टी दी जाए बुझिपारे पिलाने आपको सब भल भाव मन रखा तापर देख कौची लिपि हासिना और जज से प्रिय मास संपर्क में कथा होते ये 3 जन कहते आमर कौन सब प्रिय मास ता विषय से कथबार्ता होती कौन कथा होती देख मई और जून मास होची मोर प्रिय मास किए कौचे कथा ना लिपि कौच मे जून मास हूँ मोर पूरा बहुत कौन माने फेवरेट माने प्रिय मास कहीं सी कौचे ना मे जून रे से कौन करता ना यही समय अधिक आंब खाया मिलता है तो आंब खाया मिलता है बोली मे मसरे गचर सब फल पाची थाए आंब पाची थाए से कौन करता ना भारी मजा लगी थाए आंब खायापी से कौच मोर मे मास जून मास भारी प्रिय तापरे हासिना कौची मत किंतु जुलाई अगस्ट मास बहुत भल लगे कहीं वर्षा हेल्ले गाँ दाण्डे कागज रंगा कर भसई था किए कौच हासिना कौच है हासिना कौच जुलाई मसरे कौन होता है ना प्रबल वर्षा होता है जुलाई अगस्ट वर्षा हेले से कौन करे ना डंगा घोषा से बहुत भल लगे जुलाई अगस्ट मास तापर जज कौच मत डिसेम्बर मसटा सब अधिक भल लगे कहीं ना बड़ दिन में मोपाई नुआ नुआ पोशाक आसता है ये कथा किए कौच जज कौच डिसेम्बर मास हूँ वर्षर शेष मास तो से दिन कौन होता है ना बड़ माने सेटा हूँ बड़ दिन आसता है से दिन में तापाई भल भल नुआ नुआ ड्रेस आसता है से ये डिसेम्बर मसटी बहुत भल लगी है तापर देख तुमको वर्षर क्यों मास सब अधिक भल लगे और कहीं तुम्हें लिख से सीना यही सब जिन भल मस गुड़ा भल लगे तुमको कौ मास भल लगे तुम्हें ये कौन कर लिख है कहीं भल लगे ताकू तुम्हें लिख ताले पुणी देख बर्तमान ये तले दि जाइए चित्र होउथिबा काम गुड़ी को केउ मास सह संपृक्त बोली तुम भावुछ लिख प्रथम देख ये अच्छी गोटे लोकटी कौन कर छोट पिलाटी निआ जो बसी है शीत वस्त्र पिंधिकी बसी ताले शीत जेबे हम यहाँ हूँ शीत मासर लक्षण ताले ये शीत मास के पड़े शीत मास आमर साधारणतः जानुरी फेब्रुआरी एति बेले आम शीत टी अधिका होता है तापर आसला देख वर्षा वर्षा केबे होता है वर्षा जून रु स्टार्ट होता है जून जुलाई अगस्ट पर्यंत वर्षा होता है तापर खरा तापर हूँ आइसक्रीम खाऊँ यहाँ खरा है सी कौन कहला ना तले दि जाइथिबा चित्र रे हेउथिबा काम गुड़िक केउ मास सह संपृक्त बोली तुम भावुछ लिख लिखिपार जदि न लिखिपार घर जाए पचारे से कहीदेवे तुमको है तापर देख तुम जाच कि अक्टोबर मास 2 तारिख में गांधी जयंती पड़ी था गांधी जयंती होती किए गांधीजी किए होती आम जातिर पिता होती गांधीजी आम जातिर पिता किए गांधीजी तांकर जयंती पड़ी था अक्टोबर मास 2 तारिख जयंती पड़ी था बुझिपार तापर डाण पटू देख ये होती किए ना ये होती जवाहरलाल नेहरू आंकर जो जन्म दिवस को शिशु दिवस रूप में पालन करा जाए ताले शिशु दिवस केबे पालन करा जाए शिशु दिवस हूँ शिशु दिवस नवेम्बर 14 तारिख केबे ना नवेम्बर 14 तारिख दिन शिशु दिवस पालन करा जाए बुझिपारे जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिन को शिशु दिवस रूपे पालन करा जाए तापर देख ये होती किए ये होती आम ओडिशार कटक रे जन्म ग्रहण करते सुभाष चंद्र बोस नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये कौट जन्म ग्रहण करते कटक रे जन्म ग्रहण करते आंकर जो जन्म तारीख जानुरी 23 मास जानुरी मास 23 तारिख जन्म ग्रहण करते आंकर जयंती को आम नेताजी जयंती रूप में पालन करता बुझिपार ना पिलाने तापर डाण पटू देख ये हूँ आम ओडिशार मानचित्र अप्रैल मास 1 तारिख को उत्कल दिवस भाव रूप में आम पालन करता एप्रिल 1 को आम कौन करता ना उत्कल दिवस रूपे पालन करता ये सब मन रखा सब भल भाव है तापर देख कौन कौच ना तुम्हें तो भल भाव पढ़ल ताले तुमर 10 जन सांग मानक तल सारणी रे लेख तुमर 10 जन सांग नाम तल सारणी रे लिखिब
ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବ ସେମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ମାସରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ହେଲା ହୋଇଛନ୍ତି ଲେଖିବ। 10 ଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିଦେବ, ସେ କେଉଁ ମାସରେ କିଏ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମୟଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଡେଟ୍ଟାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ତାରିଖକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ତାହେଲେ ତୁମର ଜନ୍ମ ମାସ ଓ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝ ଲେଖ। ଏଠି ତୁମର ଜନ୍ମ ମାସ ଲେଖିବ, କେଉଁ ମାସରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲ ଏବଂ ଜନ୍ମର ତାରିଖକୁ ଏଇ ଡାହାଣ ପଟରେ ଲେଖିବ। ପାରିବ ନା ପାରିବନି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ତୁମେମାନେ ପାରିବ ହେଲା। ତାପରେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ମାସର କଥା। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଏଇଖା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା। ଇଂରାଜୀରେ ତ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏପ୍ରିଲ, ମେ, ଜୁନ୍, ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର ଆକୁ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ମାସର ନାମକୁ ଜାଣିବା। ଓଡ଼ିଆ ମାସରେ ଦେଖ ଆମେ ଇଂରାଜୀ 12 ମାସର ନାମ ଜାଣିଲେ, ସେହିପରି ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ମାସମାନଙ୍କର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ବର୍ଷକ 6 ଋତୁ 12 ମାସ ନାମ ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ। ଏଇଟା ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛ ଖରା ପ୍ରବଳ ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ପ୍ରବଳ ଖରା। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ କେବେ ଆସିଥାଏ ନା ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ଆସିଥାଏ। ମାନେ ମେ ଜୁନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେହି ସମୟରେ ଅପ୍ରିଲ ମେରେ ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଇଥାଏ। ଯେମିତି ଏବେ ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚାଲିଛି ମେ ମାସ ଚାଲିଛି। ମାନେ ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ହେଉଛି, ଆମେ ପଣା ଫଣା ପିଉନା ନାହିଁ, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ହେଉଛି ନୂଆ ବର୍ଷ ହେଉଛି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ମାନେ ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ଏଇଟା ପଡ଼ିଥାଏ। ତାହେଲେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର କେଉଁ ମାସ ଆସିଲା? ବୈଶାଖ ଆଉ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଆସିଲା। ତାପରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଲା ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ମାସ। ବର୍ଷା ଋତୁ କେବେ ଆସିଲା ନା ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ। ସେହିଭଳି ଶରତ ଋତୁ କେବେ ଆସିଲା? ଭାଦ୍ରବ ଆଶ୍ୱିନ। ମାନେ ପ୍ରତିଟି ଋତୁକୁ ଆମର 2 ମାସରେ ବିଭକ୍ତିକରଣ କରାଯାଇଛି ହେଲା। 6ଟି ଋତୁ ଅଛି, 12ଟି ମାସ ଅଛି। ପ୍ରତି ଋତୁରେ 2ଟି ଲେଖା ମାସ। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ। ଆଉ ଶରତ ଋତୁରେ ଟିକେ ଟିକେ ଶରତ ପଡ଼ିଥାଏ, ଶିଶିର ପଡ଼ିଥାଏ, ଭାଦ୍ରବ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଶରତ ପରେ ଆସିବ ହେମନ୍ତ ଋତୁ। ହେମନ୍ତ ଋତୁରେ ଟିକେ ଟିକେ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ଦେଖ ଯେମିତି ଫୁଲ ପ୍ରବଳ ହେଇଥିବ, ଫୁଲ ଟିକେ ଭଲ ଦେଖାଯାଏ ଆକାଶଟା। କାର୍ତ୍ତିକ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ସେଟା ନିଆଯାଇଥାଏ। ଶୀତ ଋତୁ ହେଉଛି ପୌଷ ମାଘ। ତାପରେ ବସନ୍ତ ଋତୁ ହେଉଛି ଫାଲ୍ଗୁନ ଚୈତ୍ର। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି ପିଲାମାନେ? ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆର 12 ମାସର ନାମ କେବେଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି? ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ, ଭାଦ୍ରବ ଆଶ୍ୱିନ, କାର୍ତ୍ତିକ, ମାର୍ଗଶିର, ପୌଷ, ମାଘ, ଫାଲ୍ଗୁନ, ଚୈତ୍ର। ଇଏ 12ଟି ମାସକୁ ଲେଖିବ। ତା ସହିତ 6ଟି ଋତୁକୁ ଲେଖିବ, ଯେମିତିକି ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ବର୍ଷା, ଶରତ, ହେମନ୍ତ, ଶୀତ, ବସନ୍ତ। ଇଏ 6ଟି ଋତୁକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବ। ଲେଖିପାରିବ ନା ଲେଖିପାରିବନି? ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଅଧିକ କମ୍ ଦିନର ଅବଧି ଆମେ ଏକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା। 4ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ହୋଇଥିଲା। 4ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଆରମ୍ଭ ଦିନ ଓ ଶେଷ ଦିନ ତଳ ସାରଣୀରେ ଦିଆଯାଇଛି, ତାହାକୁ ପଢ଼ି ତଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଆମେ ଦେବା। ଆରମ୍ଭ ଦିନ ଲେଖା ହେଇଛି, ଶେଷ ଦିନ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ଆମେ ଟେବୁଲଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଲେ ତାର ତଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ତାର ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବା। ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼, ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ଦେଖ। ପ୍ରଥମେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ ଦେଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବନମାଳୀପୁର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଲା। କେଉଁ ଦିନ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନା ସୋମବାର ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁ ଦିନ ଶେଷ ହେଲା ନା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଶେଷ ହେଲା। ତାହେଲେ କହିଲ ଦେଖି ପିଲାମାନେ, କେତେ ଦିନ ଧରି କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଇ ସ୍କୁଲରେ ହେଲା? ମାନେ ବନମାଳୀପୁର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍କୁଲରେ ହେଲା। ନା ସୋମବାର ତ ଗଣା ହେବ, ସୋମବାର ଦିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ସୋମ, ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ, ଗୁର ହେଲା 4 ଦିନ। 4 ଦିନ ଧରିକିରି କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଠି କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଲା। ତାପରେ ସୋମନାଥପୁର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମଙ୍ଗଳ ବୁଧବାର ସରିଗଲା। ମାନେ 2 ଦିନରେ ଖତମ ହୋଇଗଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ବୁଝିପାରୁନ? ସେଭଳି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କହୁଛି କେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା 2 ଦିନ ଧରି ହୋଇଥିଲା? କହିଲ ଦେଖି। 2 ଦିନ ଧରି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଏଇକ୍ଷିଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିଲେ ସୋମନାଥପୁର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ବୁଧବାର ସରିଗଲା। 2 ଦିନ ଏଇଠି ହେଲା। ସେଭଳି କ'ଣ କରିବ, ଇଏ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଦେଉଛି। କେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟି, କେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା 3 ଦିନ ଧରି ହୋଇଥିଲା? 3 ଦିନ, ସୋମ, ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ, ଗୁର, ଶୁକ୍ର। ଇଏ ହେଇଯାଉଛି ଲାଷ୍ଟ ସ୍କୁଲ ହେଉଛି 5 ଦିନ। ଗୁରୁ, ଶୁକ୍ର, ଶନି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋବିନ୍ଦପୁର ନୋଡାଲ ସ୍କୁଲରେ 3 ଦିନ ହେଇଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଶୁକ୍ର, ଶନିବାର ଦିନ ଶେଷ ହେଲା। ତାହେଲେ 3 ଦିନ ଧରିକିରି ଇଏ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଇ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏଠି ହେଇଥିଲା। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜାଣିଲେ କହିଲେ ଦେଖି ପିଲାମାନେ? ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଇଂରାଜୀ 12 ନାମ ଜାଣିଗଲେ, ଇଂରାଜୀ 12 ମାସର ନାମ ଜାଣିଗଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ
କେଉଁ ମାସରେ କ'ଣ ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପଡ଼େ, ଜୟନ୍ତୀ ପଡ଼େ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆର 12 ମାସର ନାମ ଜାଣିଗଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆର 6 ଋତୁର ନାମ ଜାଣିଗଲେ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ବର୍ଷା, ଶରତ, ହେମନ୍ତ, ଶୀତ, ବସନ୍ତ ତାକୁ ଜାଣିଗଲେ ଏବଂ 7ଟି ବାର ନାମ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣ, ତାପରେ ମୋତେ ଉତ୍ତର ତୁମେ ଦେବ। 1 ନମ୍ବର କହୁଛି ମାସର ନାମ ତଳେ ତାର କ୍ରମିକ ନମ୍ବର ଲେଖ। ମାସର ନାମ ତଳେ ତାର କ୍ରମିକ ନମ୍ବରକୁ ଲେଖିବ ହେଲା। ଯେମିତି ଜାନୁଆରୀ ଅଛି, ଜାନୁଆରୀ ହେଉଛି କ'ଣ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସ, ତାହେଲେ 1 ଲେଖିବ। ଡିସେମ୍ବର ବର୍ଷର ଶେଷ ମାସ, ତାହେଲେ ସେଠି କ'ଣ ଲେଖିବ 12 ଲେଖିବ। 12ଟା ମାସ ଆମର ସେଇଭଳି ଲେଖିପାରିବ ନା ଲେଖିପାରିବନି। 1 ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ, 2 ହେଉଛି ଫେବୃଆରୀ, 3 ହେଉଛି ମାର୍ଚ୍ଚ, 4 ହେଉଛି ଅପ୍ରିଲ, 5 ହେଉଛି ମେ, 6 ହେଉଛି ଜୁନ, 7 ହେଉଛି ଜୁଲାଇ, ଜୁଲାଇ ପରେ ଅଗଷ୍ଟ ହେଉଛି 8, ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ହେଉଛି 9, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ହେଉଛି 10, ତାପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ହେଉଛି 11, ଡିସେମ୍ବର ହେଉଛି 12। ଏଇଭଳି କ'ଣ କରିବ କ୍ରମକୁ ଲେଖିବ। ଲେଖିପାରିବ ନା ଲେଖିପାରିବନି। ତାପରେ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର କହୁଛି ମନୀଷାର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହର କାମ। ସେ ମନୀଷା କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ସବୁ କାମ କରିଛି ଏଠି ସବୁ ଦେଇଛି। ସୋମବାର ଦିନ ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସାଇକେଲ ଚଲେଇଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ବସି ଖାଉଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସହିତ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଏଠି ଚିତ୍ର କରୁଛି। ଶନିବାର ଦିନ ପହଁରୁଛି ଯାଇକରି। ରବିବାର ଦିନ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଛି କିଛି କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ମନୀଷା କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ କାମ କରୁଛି ଲେଖ। ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛି କେଉଁ ଦିନ ଦେଖ, ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହେଲା। এই ଚିତ୍ର କି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ତୁମେ ଦେବ। ପାରିବ ନା ପାରିବନି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତୁମେ ପାରିବ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପର୍ବ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ମାସରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଲେଖ। ଯେମିତିକି ବଡ଼ଦିନ, ବଡ଼ଦିନ କେବେ ପଡ଼ିଥାଏ ମନେ ପକାଅ ମନେ ପକାଅ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ନା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଜଜ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା ନାହିଁ? ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଭଲ ଲାଗେନି? ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତାକୁ ସବୁ ଯେତେକ ସବୁ କହିଲି ତାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ, ସେଇପାଇଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି କାହିଁକିନା ଶେଷରେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଦେଖ ଏଠି ଜଜ୍ ଥିଲା, ଜଜ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ହେ ଦେଖ ମୋତେ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗେ। ବଡ଼ଦିନ ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ପୋଷାକ ଆସେ। ଜଜ୍କୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଭଲ ଲାଗେ, ତାହେଲେ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପଡ଼ିଲା ବଡ଼ଦିନ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ଦେଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ। ତାପରେ କହୁଛି ରଜ ପର୍ବ କେବେ ପଡ଼ିଥାଏ। ରଜ ପର୍ବ ଜୁନ ମାସରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ୟାକୁ ମନେ ରଖିଛ ନା ମନେ ରଖିନ? ତାପରେ କହିଲ ଦେଖି ପିଲାମାନେ ଶିଶୁ ଦିବସ କେବେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଶିଶୁ ଦିବସ କେବେ ପଡ଼ିଥାଏ ନା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଶିଶୁ ଦିବସ ପଡ଼ିଥାଏ। ମନେ ରଖିଛ? ତାପରେ କହିଲ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ କେବେ ପଡ଼ିଥାଏ ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ପଡ଼ିଥାଏ ହେଲା। ସରି ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପଡ଼ିଥାଏ। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ କେବେ ପଡ଼ିଥାଏ ନା ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାପରେ କହିଲ ଦେଖି ପିଲାମାନେ ଗୁରୁ ଦିବସ କେବେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗୁରୁ ଦିବସ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ପଡ଼ିଥାଏ ହେଲା। ଆକୁ ସବୁ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ କହିଲ ଉତ୍କଳ ଦିବସ କେବେ ପଡ଼ିଥାଏ ନା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପଡ଼ିଥାଏ ହେଲା। ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁ 12 ମାସର ନାମ। ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନେ ଏସବୁ 12ଟି ମାସର ନାମକୁ ମନେ ରଖିଥିବ। ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀର 12ଟି ମାସ ଏବଂ 7 ଦିନ 7 ଋତୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତୁମମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ। ଏବଂ କେଉଁ ଦିନ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି, କେଉଁ ମାସରେ କେଉଁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପଡ଼ୁଛି, ଜୟନ୍ତୀ ପଡ଼ୁଛି, ଆକୁ ସବୁ ମନେ ରଖିବ। ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଲେ ଏଇ ବିଷୟଟି ତୁମର ଭଲ ଭାବରେ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯିବ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏ କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଭାବରେ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯାଇଥିବ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଜଣାଇବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।